First of all, I like to thanks all the social media and press media. Today, some press meet ma khaika. Amone ekta na karon. Sipajola district khana Bisramganjoni school mart ni chimi oro jomait nai. Sekhana SP Sipahijola Superintendent of Police SP no sekhana deputation nai. Sini appointment 12 appointment rekha sini additional SP sengtini taun bagai sengtini deputation nan man nakha boni bagai nai seng sanani musungo je kabang ma ja kisu jaga ba kabang ma jaga tabo sara tripura rajyo Tripura mothani uporo je ereng case khainai majara berinai mane incident phunugoi majara ber mane bono tuinai law and order properly bono investigate khainai বড় এরেস্ট খাইয়ে নথং যদি কাইসা পার্টি নঙ্গই যে কোনো একটা পলিটিক্যাল পার্টি নঙ্গই নাই আ পার্টি নঙ্গই যদি বড় কক খানাবই অন্য পার্টি নি বিরোধী পার্টি নি ত্রিপুরা মথানি সাগত সাল কো সাগ কক শিলসাওই যেটা এরেং মাজারা বের মানে আইপিসি ইন্ডিয়ান প্যানেল কোড নি যে ধারা তমন আবাই ধারা কত ঠেপাই না যেটা বরং মোরাল ডাউন খাই মানে আওয়ান বাগৈ সেখানা এসপি নি থানি সেং ডেপুটেশন নাই বনি বাগৈ আং সারা ত্রিপুরা রাজ্য মহাইকে খাইতং যত ডিস্ট্রিক্ট নংথং তাই সিনি সিপাহিজলা ডিস্ট্রিক্ট বখনা जों डेपुटेशन खायनाय बनि बागै ओ आमचाइनि सिपाहिजला डिस्ट्रिक्ट नि विशेष खायनाय जों जत ब्लक नो जों खबर जाक जारा कोनो ब्लक खबर माइना जदि नर अ प्रेस बिसिं खबर मानखे नर फाइ सपाइदि अटेन्ड खाइदि ताइ जारा त्रिपुरा मतानि सापर्ट आं थंनाय बराबो फाइयो बराबो मोस्ट वेलकाम जों सानानि मुसुंगो जे लॉ एंड ऑर्डर खा सिनि मेरुदण्ड जों इंडियानि बुसाव हानि बरक जों हानि हानो जों रेसपेक्ट रो जों हानि बुसा जों हानो रेसपेक्ट रो ओ हानि जे आइन शृंखला जे कन्स्टिट्यूशनल राइट दं माने बनबो जों संविधानबो जों रेसपेक्ट खायो किन्तु दिनै जों दिनै गणतान्त्रिक आन्दोलन खायनो थांमानि जागाव म हायके একটা पार्टी कालार निङै बरकनि बरक केस माने परे जे केस रुजु न माके नावनो अन्त बरकनो एरेस्ट खायथों फुली proper investigation खायमानि परे बने परे माजरा बेनना नंथों बनो तुइने सेंखाना डेपुटेशन नाय इट्स अ बिग डेपुटेशन जरा जों around 10 o'clock जों बिस्रा मनजो और गैदरिंग नाय बने परे ठीक 11टा समय जोंनि मास गैदरिंग हायका रैली खाय थांगैनाय एसपी ऑफिस बसकांगो थांगैनाय सिंगा जागा बा थांगैनाय बने परे जों कयजना प्रतिनिधि जे लीडर्स डिस्ट्रिक्ट लीडर्स बरक थांगैनाय आजागा जों मेमोरेंडम डेपुटेशन मेमोरेंडम सिंगा जागा सबमिट खायनाय additional SP बिसोरो कुथुमनाय around borok to जों ताबुक तो borok जों तो 10-12 हजार ग्रमि दङ ताइबो बाङै मानो borok कारण 10,000 के जागा बंगना नांगो बिस्रामन बाजार जागा बंगना नांगो अमन बागै जों कम न खायो जों जदि फुल सेने डिस्ट्रिक्ट नि फाइबे गांगा तो प्राय 20-25 हजार काइमान हाइबरा जों कमिरि रखा 10-12 हजार बिसे खाया नाय बेलायना हम थैंक यू गारि बखगो माने borok प्रॉपर वीडियो फुलुक तो बंग थाने वीडियो दा दंबा जे आरो त्रिपुरा मथानि बरक थांगैनाय गारि बखक माने फुनुक इनदे यस इफ यू हैव प्रूफ देन यू फुनुक दे नों आबनो पब्लिक थानि फुनुक दे प्रेस मेडिन थानि फुनुक दे सिनि त्रिपुरा मथानि बरक गारि सबायो नै आबाय कुनु प्रमाण करि हसिको पुलिस थानि तो ना पब्लिक थानि ना प्रेस दं थानि तो गरि नाबले ओके अब तो पूरा सासपेक्ट खायनाय जे बतिफ्रा मथा खायो नै आरो बिजिनि लिडार लुटोगै बङ लुटोगै कारिनाय सिरिबासे एमन बरक सिनारनि बरक आदिनो यां गोलागातिनि पहर सिनि ब्लक नि वर्किंग प्रेसिडेंट बतो बनारो से साबजोनाल ऑफिस प्रमोटर साबजोनाल ऑफिस आजागा इनॉग्रेशन तो बो बाका जागा बो इनवॉल्व थांनाय तागासे कुमार नै गाबोनाय कालिदास साकाने कुमार बाइलो कुमारनि पारां दंहाय कालिदास बहा जागा बाइक फाइसा पाइने बत्तानि बागै ब अर प्रमनगर फाइनायबा अमाय गोबां मा अब हायनो बरक माने सिनु बर नासले माने सरकार पाइनायखा पाइका बीजेपी बिस्राम एरिया तो पूरा चलेम तो पूरा क्लास बीजेपी एमन कि बरक 10-15 जना थुमलायने पान ताबो तो लायना हासिको जों नुगै दंलाय बीजेपी अबस्था যতক্ষণ नों सान्त्रास खाइदि साब खाइबा सान्त्रास बीजेपी 2018 फाइमानि परे सारा पृथ्वीयाव कोनो पार्टी একটা বিরোধী পার্টি ने नगद थाङै 2000 गारि बाय थाङै सिबायमान आबाय कोनो जागा नुगै एमनकि सुदीप राय बर्मन खरगसाबो एमएलए
বড় করে 3-4 বার আক্রমণ খাইকে বড় বুথানান বাগে আমাকে টিপার মতো কি সন্ত্রাস খাইলে পার্টি সব সন্ত্রাস খাই আমার পাবলিক জবাব নাই পাবলিক ঠিক মতো বড় তাইকে জবাব নাই তো 23 बेदा कैसा जे 24 জন বেশি করে जों बेल खाइबेगा যত বেল খাবাইगा শুধু একমাত্র সিনি সজল তাকুক সজল বড় এনডিপিএস কেস খাই মানে আবার বড় 12 তারিখ কুটো প্রমাণ ছানাই কুটো কোনো তিসানাই আদিন যদি বড় ফার্স্ট টাইম যদি বড় প্রমাণ খাইমিয়া এই একটা কিসে কক ছানা মুসঙ্গ যেটা এনডিপিএস কেস মানে আবো ডেপুটি সিএম नि চাপ বাই পুলিশ প্রশাসন মারখা এটা পুরো পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আমি আইয়া আসলে বড় তার নতুন কেস বড় তো সজল দেবর মনে এনডিপিএস ও দেখা মানে এনডিপিএস কেস সাবো খাইবা যারা স্মাগলার হ্যাঁ যারা স্মাগলার ড্রাগস হিরোইন ফেন্সিডিল এখানে গাঞ্জা আবার হাই বড় যে বিজনেস খাইনাই বড় নো আ কেস দাও বনি ক্যারেক্টার নাইটি তা বনি ক্যারেক্টার নাইটি সজল তো আমরা কোন ইনভলভ করে যদি ইনভলভ তখা দাও কগ তামনি বাগে আদিন এই বড় প্রেস মিডিয়া বিশিতে তাঙ্গি বড় রেড খাইফ্রো বড় তাঙ্গি স্ট্রাইক খাইলে তাঙ্গি ফনুং মাইনা থানাবো তাঙ্গি বড় প্রেস মিট খাইবে বন লগ বনি জাগ ফ্যান্সি লোক তাঙ্গি বড় পুলিশ প্রশাসন তাঙ্গি খাইবে একটা চাপ বড় সরকার তো বলে প্রেসার কথা প্রেসার খাকে পুলিশ প্রশাসন তাগতি বড় মতন কোপারেট খাইতাম হাসিকো খাইয়ে গিয়া বেলাই না হামবাই दा कैसा अंके जनरल खाना डेपुटी सेनेरल थां दिया भबिष्य अब कई एक सब रख खाइतानि खाइजागोन yes obviously तां खाइयां ना एक्सेप्ट तां खाइयां ना सिनि दाबी तो सिनि गणतान्त्रिक आन्दोलननि दाबी सिनि भारतनि संविधान अधिकारनि दाबी जों आरो सैका एरें सिनि बरकनो केस रुई अ जागावो ए सिनो हैरानि ता खाइदि যদি সিনোরাম থাকে আ প্রপার ইনভেস্টিগেশন খাইনে সিনি কেসলো ইয়াচাকমানি উঠন অমাইকে जों সাকা তাই কিছু জায়গাও ইয়াং গোলাঘাটি জম্পই বিশ্রামন দনবস্ক রোড ইয়াং পদনগর সুনামর রোড ও জায়গা ডেইলি অ্যাক্সিডেন্ট নঙ্গো ও জায়গা जों মারো সুরক্ষা পুলিশ এই ট্রাফিক পুলিশ প্রভাইড খাইগানি ট্রাফিক পয়েন্ট খাইগানি বনি পরে সিনি কর্মী রমনগ থাঙैने আন্তর্জাতিক বুমং খরকসা বরক থাङै बुंग रुमाबाय सिनि कर्मী रमनग থাঙैने रमना थांमाने हरदि बर सालापान हुजेस बांथों अन्तत पिफ्रामो थाने जत लिडार्स नो इनफर्म खाइने थाना नोंथों नै जों आबो आरो मेमोरेन्डाम जों 5टा पॉइंट नि जों मेमोरेन्डाम खोनादों এই जोंनो जागाबो এই पार्टीनि एलिगेशन नुबैनाय सिनि एलिगेशन हानि केस लामाने जोंना एरेस्ट खाइगोन आबो स्टप खाइगोन तेबो तो माबो नन खोना पेमनो आरो जबरन थरे नन सो खाइजो no media rongna hambai जों दिनै प्रेस मिटआव मा फैया थांनाय 28 तारिख ताई उलानो मिडिया न तारजल पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हिसाबै जों दिनै प्रेस मिट खायनो बागै मा फैया आन लगि दङ सिनि सेन्ट्रेल लिडार्स आइकन हुजागो युथ आइकन हुजागो सिनि सार बुद्ध देबबर्मा जों दिनै प्रेस मिटआव मा फायमानि कारन हाय उनखा थांनाय 26 तारिखआव सरिलामो कायसा पातल कन्यानि कायसा प्रग्राम दंमानि आ जागाव सिनि तिप्रा मथानि ऊपर केस खायखा ताई 29 तारिखआव सर्वभारतीय बीजेपी नि सभापति जेपी नाडा बिनि खुमलंग कायसा बिराट जनसभा आ सभा नतुई सिनि जे टाकारजला डिस्ट्रिक्ट नि एरियाव कायसा सिनि तिप्रा मथानि लिडार्स नि ऊपर एरें केस सिलचामानि तुई जों दिनै प्रेस मिटआव